Ginger ale part 2 bloopers at the end. After you leave it for 1 hour to rest, you pour it into a container. Alright, so there you go. Ice, mint, a quarter cup of our juice, 1 cup of bubbled water. Stir. Enjoy. Give me! I want this. ما جيت نفيلميها هذه بارت 2 حتى بالسيف ريحتهم كده. Okay, so part 2 ginger ale. After you let it rest for 1 hour, Yes. you pour it into a container and then you serve it. تليفون ايش ديري بيدو فيلمي بيد واحدة أخرى؟ تليفون في اللعب ومع التليفون في اللعب عندك زوج يدين. جدا ما نقوش. أو جاي له ايغو. هلو أهلا سلام. دوك شعرك دوك يبداو شعرك حفف شعرك. نديرو جينجر ايل بارت 2 لا جينجر ايل بارت 2 هاي فايف. هادي نديروها باك ستيج ولا نديروها شو معناتها؟ واش معناتها باك ستيج؟ راك دير في الزوم باينه راك دير في الزوم فيلمي جينجر. رفيق علاش دير الزوم؟ فيلميت كاع كنت سيبو. بركة ما تزومي. Part 2 ginger ale. Part يعني منشح نفيلميها أنا هذه.